उत्तराभिक्षिप्तं पुष्यमासे शुक्लपक्षे वासरगावासरस्तश्वेता भाग्यवासितायां एकादश्यां परिद्वादश्यां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णेयं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभदिकाम् अस्य देवदेवत्यमहिलाण्डकोटिब्रह्मणायकस्यां श्रीभोधिरासमेत चन्द्रकेश्वर देवताभ्यः ओम चन्द्रकेश्वराय नमः श्रीनिवासाय नमः वैकुण्ठदात्राय नमः विभ्रान्तरूपिण्ये नमः शेषाचलवासिन्ये नमः शङ्खचक्रगदाधराय नमः श्रीचक्रस्वरूपिण्ये नमः महाविष्णुस्वरूपिण्ये नमः दशकण्ठस्वरूपिण्ये नमः जटावरणस्वरूपिण्ये नमः दशाक्षराय नमः अक्षरास्वरूपिण्ये नमः वैष्णाय नमः श्रीनिवासाय नमः श्रीनिधे नमः श्रीनिधितनयाय नमः श्रीदेवितनयाय नमः भूदेवितनयाय नमः कृपाचलोपण्ये नमः निरुद्राचलोपण्ये नमः निरासनाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः महद्वाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः वसुदेवाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः कंजस्ताय नमः वासुदेवाय नमः अनिरुद्धाय नमः प्रसादाय नमः अदाक्षाय Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.